atong oras mga minahal alas 11:52 na. Mapag alas 11:53 dali aras oras baga minahal, no? Sige lang taglingkod, wagid tad siya mo. Wagidoy mga minahal. Salamat kayo sa mga nag-share niya. Hinaot nga kamunay makadaog karon mga minahal, no? So hinaot nga tanan nga mga Facebook live viewers karon mo daog na bagahigala, no? Unya mga minahal, ayaw gininyo kalimti karong umaabot adlaw nga Sabado. Congratulations sa mga nanugat sa Southern Cebu, mga nanugat sa Dakbayan sa Sugbo, mga nanugat sa Northern Cebu. Target kaayo 013 dala sa Salt Store sa Southern Cebu, sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Northern Cebu. Congratulations! Karong umaabot adlaw nga Sabado diha sa Southern Cebu, alas 8 7-Eleven Toledo, alas 8:30 7-Eleven Pinamungahan Cebu, alas 9 Simbahan nga Katoliko Aluginsan Cebu, alas 10 7-Eleven Barili Cebu, alas 10:30 Simbahan nga Katoliko Dumanhog Cebu, alas 11 atubangan sa Simbahan nga Katoliko Ronda Cebu, alas 11:30 atubangan sa Munisipyo Alcantara Cebu, alas 12 Simbahan nga Katoliko Mual Boal Cebu, alas 12:30 JJL Store Badjan Cebu, alauna Simbahan nga Katoliko Alegria Cebu, alauna imidya Witty Shed atubangan sa Munisipyo Malabuyok Cebu, alas 2:30 Simbahan nga Katoliko Hinatilan Cebu. Ayaw ninyo og si Piyata karong umaabot adlaw nga Sabado. Dala ang Bioherb Healing Tiki-Tiki, Bioherb Capsule, Bioherb Oil, Bioherb Eye Wash, Bioherb Herbal Beauty Soap sa mga makasugat o makapalit og wansa nga nagkantidad og 500 pesos. Inyong maangkon ang special nga pakapin anang adlaw. Ayaw ninyo og si Piyata karong umaabot adlaw nga Sabado. Tatang Melchor Special Salt Store diha sa inyong lugar. Ayaw ninyo gasipyata karong adlaw nga Sabado, unya hasta karong adlaw nga Domingo baga minahal, no? Sugat mo siguro ani. Congratulations sa atong gidala diha sa Dakbayan sa Sugbo 013 target kaayo. Congratulations sa tanan nga mga nugat ni agtong adlaw nga Domingo. Congratulations karong umaabot adlaw nga Domingo, sugat kamo kanamo diha sa Dakbayan sa Sugbo. Dala ang mga epektibo nga mga produkto: Bioherb Healing Tiki-Tiki, Bioherb Capsule, Bioherb Oil, Bioherb Eye Wash, Bioherb Herbal Beauty Soap sa mga makasugat o makapalit og wansa nga nagkantidad og 500 pesos. Inyong maangkon ang special nga pakapin anang adlaw. Ayaw ninyo og si Piyata karong umaabot adlaw nga Domingo, sugat kamo kanamo diha sa Dakbayan sa Sugbo, alas 8 7-Eleven Lutupan, alas 9 Kananan at bang sa Shell Gasoline Station City of Naga, alas 10 parkingan likod sa McDo Gasado Fiesta Multabuno, alas 10:30 Shopwise Mambaling, alas 11:30 G-Way Lahug Babaw sa Bagong Merkado, alas 12:30 NGCP Kabangkalan Mandawi, alauna imidya Butuan River at bang sa Pacific Mall Mandawi, alas 2:30 atubangan sa Mormons Iskina Bahak Liluan, alas 3:30 Mactan Island Mall Lapu-Lapu City sa may parkingan ug pedicab. Ayaw ninyo og si Piyata karong umaabot adlaw nga Domingo, sugat kamo kanamo. Dala ang mga epektibo nga mga produkto: Bioherb Healing Tiki-Tiki, Bioherb Capsule, Bioherb Oil, Bioherb Eye Wash, Bioherb Herbal Beauty Soap sa mga makasugat o makapalit og wansa nga nagkantidad og 500 pesos. Inyong maangkon ang special nga pakapin anang adlaw. Ayaw ninyo og si Piyata karong adlaw nga Domingo, special Salt Store ni Tatang Melchor diha sa inyong lugar. Okay, no, mo na to ang Salt Store karong umaabot Sabado ug Domingo. Unya sa Lunes diha ta sa Northern Cebu. Gahapon naa sa ato ang on the spot guide, gidala na to sa Northern Cebu. Gawas kagabi 013
perting taragita mga minahal unya ato pod nang gipanghatag sa tanan nga mga taga Southern Cebu ug sa mga taga Dakbayan sa Sugbo, no? Mao nang akong giingon nga sugat mo kay ready na ni, nag-andam nagparatahan ang pinanser. Ni buhagay mga minahal, perting targita, perting daghana sa mga nabulahan, kay daghan man ang nanugat. Perting daghana sa mga nakadaog, baga bidahal. Mao na nga karong Sabado ug Domingo, pag andam-andam mo, sugat mo siguro, one set sa atong produkto, 500 pesos. Ni buhagay gyud atong dala sa sales store. Karong Sabado, sugat mo. Congratulations sa mga nanugat sa Southern Cebu, mga nanugat sa Dakbayan sa Sugbo, mga nanugat sa Northern Cebu. Target kaayo 013 dala sa sales store sa Southern Cebu, sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Northern Cebu. Congratulations! Karong umaabot adlaw nga Sabado diha sa Southern Cebu, alas 8 7-Eleven Toledo, alas 8:30 7-Eleven Pinamungahan Cebu, alas 9 Simbahan nga Katoliko Aluginsan Cebu, alas 10 7-Eleven Barili Cebu, alas 10:30 Simbahan nga Katoliko Dumanhog Cebu, alas 11 atubangan sa Simbahan nga Katoliko Ronda Cebu, alas 11:30 atubangan sa Munisipyo Alcantara Cebu, alas 12 Simbahan nga Katoliko Mual Boal Cebu, alas 12:30 JJL Store Badjan Cebu, alauna Simbahan nga Katoliko Alegria Cebu, alauna imidya Waiting Shed atubangan sa Munisipyo Malabuyok Cebu, alas 2:30 Simbahan nga Katoliko Hinatilan Cebu. Ayaw ninyo og si Piyata karong umaabot adlaw nga Sabado. Dala ang Bioherb Healing Tiki-Tiki, Bioherb Capsule, Bioherb Oil, Bioherb Eye Wash, Bioherb Herbal Beauty Soap sa mga makasugat o makapalit og one set nga nagkantidad og 500 pesos. Inyong maangkon ang special nga pakapin anang adlaw. Ayaw ninyo og si Piyata karong umaabot adlaw nga Sabado. Tatang Melchor Special Sales Tour diha sa inyong lugar. Congratulations sa atong gidala diha sa Dakbayan sa Sugbo 013 target kaayo. Congratulations sa tanan nga mga nanugat di agtong adlaw nga Domingo. Congratulations karong umaabot adlaw nga Domingo, sugat kamo kanamo diha sa Dakbayan sa Sugbo. Dala ang mga epektibo nga mga produkto: Bioherb Healing Tiki-Tiki, Bioherb Capsule, Bioherb Oil, Bioherb Eye Wash, Bioherb Herbal Beauty Soap sa mga makasugat o makapalit og one set nga nagkantidad og 500 pesos. Inyong maangkon ang special nga pakapin anang adlaw. Ayaw ninyo og si Piyata karong umaabot adlaw nga Domingo, sugat kamo kanamo diha sa Dakbayan sa Sugbo, alas 8 7-Eleven Lutupan, alas 9 Kananan atbang sa Shell Gasoline Station City of Naga, alas 10 parkingan likod sa McDo Gasado Fiesta Multabuno, alas 10:30 Shopwise Mambaling, alas 11:30 G-Way Lahug Babaw sa Bagong Merkado, alas 12:30 NGCP Kabangkalan Mandawi, alauna 1:30 Butuan River at bang sa Pacific Mall Mandawi, alas 2:30 atubangan sa Mormons Iskina Bahak Liluan, alas 3:30 Mactan Island Mall Lapu-Lapu City sa may parkingan ug pedicab. Ayaw ninyo og si Piyata karong umaabot adlaw nga Domingo, sugat kamo kanamo. Dala ang mga epektibo nga mga produkto: Bioherb Healing Tiki-Tiki, Bioherb Capsule, Bioherb Oil, Bioherb Eye Wash, Bioherb Herbal Beauty Soap sa mga makasugat o makapalit og one set nga nagkantidad og 500 pesos. Inyong maangkon ang special nga pakapin anang adlaw. Ayaw ninyo og si Piyata karong adlaw nga Domingo, special sales tour ni Tatang Melchor diha sa inyong lugar. Ituglain, diritas maka
stable makaayo, makahami sa tong panit maungo kini kaayo. Dili ka magmahay sa paggamit pa, makahami sa tong